107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de Humour. Non, quelque part, mieux vaut faire un bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le Dieu a mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Alhamdulillah rabbil alamin tantuna ubenga kenye tulmatifanye wotanege dulu wati biri o radio kallanke radio Bascott international ramefira sande barali lona wona lamane tande gbe ma wonga fande fala la Guinée fira ba la Guinée amura ba ma lu furu bota dari arab khaba mi gundi ba sande ma edogo ina besu lamana sera yega findi la Guinée di de krema birna langima na re sabatiri afarma kelfe Canada belagama edo ado Europe ado Africa forobo de krema birna langala la Guinée yede ha fotombunyi ngoro wo birin kwa mama sa kiva ila tantuna ube wo mamba na alambeto wonga bandi fala la Guinée fera o gasu moina tande gbe ma radio Bascott international sabatiri America tete bilibili nan kui mombar wo ga butonga kiringi o kwanya mama sa nanara wassalam. Tabarikala sozo Ibrahima Sori Bangura assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi taala wa barakatuh. Leo Bangura tulmati kende salam alaikum. Alaikum salam. Azoy. Nam. Tombuyi wona kolo laidi kere na wonu tulmati yati wonu matulmati kan tulmati kende tagi wona laidi tande gbema wonu na ala tande gbema akolo tande gbeta fe nyokungu kamuna fe fira point nana balama tande gbema o matombili kui ina mato matombili singe finde musera na o malenge di kui Guinea Games yi Guinea Games société Antonio ha yi wina los bere na wonwan yiki yati nanu lonagi direction na nyo sare yatangi bere wina los fe ya iba fe roma wonwan yi no so se di ne tagi tombolo block ndi ne tagi donc on fama ande fala di na fina na ya e wa na fi récupérer fait kianare ralu yira alo PM yira ba kianare on fama na fi pamfala de on matulmati kende be na retulmati rewona afrindi ina mato depuis mangasa ina sa yi créer na rina wonwa ina mri rabange na rabra khutiyo muso to kama bangi barabra yire yo mu aménager bara mri rabange c'est là on va ça c'est muto ko na fera wumba mana nde parade na feva na wonga kirengele wo ma wonyanu wontuli la men samu na binde journaliste ko gorina na radio 7 sur 7 FM ni na sumuira ba ma kankan be fale ya ka sumuira lina na ki kona kribata ma wumba mana fo isa de luti
on a fangali agbe sa sera ko sa kuma do wa so asode ba la Guinée sera ga ila na fini la Guinée di bilina la ngima on tan na farma katara bi la Guinée di na fanna la Guinée batama nan ne na numare so wonyira on fa mane boni sada kuma halakati fe na ga danga kina kayama nanara leo wasalam awayi pada lo di visa fe nye ekolo comme bloc na di visa ra enare a visa ya court il faut rasiga station na ba anling kobri birin fi ma sono asgama ministère de l'intérieur na bankar li fa inara kono azoi alo mantoroli na mantoroli yati mantoroli de na ne ba so e complainte fe on famele wonde de na fera on namene tande be ma alo na fula ma la Guinée fe na ra mu finde ma le fure botara min kiren araka ba adema alo RPG dirige fe kanere ke birin nakaba edema alo e kere ma ka mu na RPG itan beyo ma ku itan be na ande na liya ulu tigbesin won gaman sanje pampa egbe sa ko safari nye auditeur pampa egbe sa ko safari tande gbe tan nakina alkotu mase raso asode azo Antonio Soare al-Ramali wona polo di coordinam findirara bascot di coordinam findiri Antonio Soare da abati na rabba amufalama yati agbo sofli na nantama Antonio Tantankioki Atantankioki Antonio Moli Tambara Lutaku wala mane wara sensen wa mayoto yati wara sente alkotu senya anafakana wo santai swara mba wo santai komara wo santa findi gouvernement na ba findi wo Moli la alkotu Antonio Moli agbo nanan lagi yati privé tankeyama nirina kan akunyi komboma Antonio ra arina karima marisa de Antonio ka para pe faina na ba wali ke fe faina na ba ma dime ben pe faina reaction ne ba raba alo europobia agbo entreprise ine games la muna fanyi bo la Guinée kipa ina mato emploi direct anu indirect na gbegbe na walke tongo kaze ngasa muna mabiri kindi ngasa walkera ngasa muna mabiri fang tongo de na ku ya gbegbe na to pon ke gbegbe na isa garande na nyem wa anu ndi na reki na gbegbe walfe yi société Guinée Games ina mato Guinée Games quel fait la Guinée yedera kilomètre 0 Conakry asa do kasara hanzo 0 kore kwe na senaki lola kwe na senaki Guinée Games représentera biring abili o madaran de kirin ma ku to alhamdulillah rabbil alamin Guinée Games abara funike gbegbe mala bara mali nde bara no Guinée dogode to nde bara mini waska futeta tunde bara no entreprise nde la bide e yetera mo yeru walfe meni to nare ga demba e balofe nare balofe inde barka finfi babe barka finfi yi Guinée Games sabura kafalu nanga sai man na kafala yi Guinée Games rafe trouble na fe kui awa fe nare bama fe fira rimara nyeyeri Guinée Games na wongwanye ben masana galagra ben professeur Alpha Koya ba kibani na nyeyeri ya anu loto afala fe a dere na rera bama amudangi ma fira ku ba wonna to ne directrice ra wuya ku fe na re dangma amudangi ma ala rira a fira awa nana biliani fe nyara shofe a fe bu mo tanam bindere yi
e gi bere wina los bere tan itanan tan pindiri ni tan fan ya ba mara wongonyi ina mato de pena safa ne kikefu anu sole fe na reki milliards tungo sole fe anu suli 75 milliards e bar na ganna so kikefu anu sole fe buma en na mato Guinée Games khanye fu buma itambara milliards tu keme anu tungo saran nu saran e bar na nan so la Guinée yira ina pe mu tungo milliards tu keme anu saran ibana nan toujours mangasan yi eta raket kui donc e fan kelpe nanama e rebela so atan fe buma ala ko adangi ala rirera nyeria di tirage na bama on a toré mettre na ici mettre Jésus na kan yi fait valider ma tirage waraba adangi mana RTG ma adangi télévision privée de kirim ma bir na langi mana rena wongwanyi toto fara ibana so yara so fe buma kono umuse fala manga saibe umuse fala professeur Alpha Condé be mre na yira mre te venir conseiller Alpha conseiller ra conseiller mo de mira si fera de e wa mere nya o fe ne dunia ma rire nya la Guinée population ma ene ta kanga promora ba ene ta kanga fe makenen ene tananya o dunia ma ba ekolo ha Guinée Games tamfang ha ina rebela di na fera ma Aminata Silla ina rebela so na fe bu na fe na sende akoro mana kifaira egine ka gbegbe na nga fe gre na rato balu fe gbegbe na gre na rato bal mi yermali mu yerbar mali to ha leo bangura unana mfala mo wonga kirinyibe unana mfala mo wonga kirinyibe e raife matu kifaira raife ibe kios yerdo kalum kwito punke yer wolfena ina commune les 5 communes ina ratoma tongo ina matoto tongo ina matam tongo ina dixin tongo kios yerindo romeni iba ko magari tanke pana e ota Winston Saiso Antonio Suarez yati unya mali wa gili wo bang fala Alpha Condé magaraba kiana ga ale o masena imba azoy abara pindi konto filira mun se fala ma président Alpha Condé be ha na wongo rame Alpha Condé ba aga kuira mini e ga bilen Antonio Fora e ga bilen Antonio Fora e ga compromis keren trouver ina to Antonio na acte fait na re fala ma nous so ne Antonio i contrat soto transition le rine c'est kuba da disrat na na contrat kui enana na bare hawa ma contrat nene sinte ko ga fala o ma ino tax kasabi na nga fisono o manga na San Antonio o na kolon araba mane konto filina na ma wo fa frappe awo tambara gi Guinée Games jalousie ma la Guinée kara tonema o na kolon la Guinée ka boenyaria c'est na fam azoy c'est na fam igbe ononte ya sama na mfara foi na kan Anoué Antonio Cana. Et investisseur de découragement. Je n'y n'a pas yo marabate allo Antonio. Et n'a découragement. Alpha Condé n'a kolo. On katafere Antonio mo fura luna. O mu katafere Antonio Cana. Et rasque biri makana na ki no la Guinée Caraba na ma. Kerena naki. Afriande azoy. Nta kolo. Fatmata Silla na lona gi aga ruye to ki Aminata Silla aga ruye to ki patana na direct mere na ga Suède era Antonio Kere amu far lona gi na made mere na ga Suède era fera minife ku era aga Antonio Kere atam Aminata Silla afolon amuno ma gi l'autorité fait diriger de amuno gouvernement état amuno ma on a le cas particulier de la Guinée, expérience na Antonio Bé, la Guinéenne, et mon nom, et PME, Tongo Bénéa, et Boua Sampil, nous n'avons pas de Esgar Minde. Donc, on a dit Antonio Tanou. Guinée alhamdulillah
Mire mane mafla de complainte muna mara kurung inu gagne na ina somale. Kere nana mais wonna to sur le plan social Antonio ba jeune kasabi na Mali. Mais stade de Nongo na stade de Nongo kobri muna Alpha Condé nde kobri sarafi. Guinée Games na kobri sarafi. Yati wafla debi nandangi umuse bansa wana fari leo bangura agbo wona Antonio ga société Guinée Games ga buna fanyi ona artiste to gona artiste la na nga tigile fani minima ga tigile fani amuna ga sponsorisé ma na ma ronta mama ablega si ayuba Guinée Games ga dans le panique ana nko mbara wo mali na ya na gbegbe na bama wongonyi affiche au Kenya événement yo Kenya Guinée Games ali championnat na rambo mo wongonyi ki arano sendede to Guinée Games na gbegbe sponsorisé gbegbe ota équipe nationale des fois il quand même il des matchs ça bloqué plus de combien de Antonio nan avion et fima à hôtel ça réfi wa fala Alpha Condé ba fala ga indi be ga ga wa ke ya de Antonio mu ko etamade agbe ko bi da nan sotoma la hale attaque fi etama atambara société mundun to men na 133 milliards fima par an alina 133 milliards par an mu gurun ke sapa manendera sana fadi unna kulina fala Antonio ba araba mane parce que arabo ira fama yati arabo ala Guinée ra fama unna kula mi betende na fe jere fe ni rapate no yekani potete kani ire ina fe na kampiri na ba Antonio yaki ana mini amon fama na roy parce que akulum la Guinée bardi nara nde e gima na mini esiga pong la ko wolu tore la Guinée Antonio agbegbe ina di fe biri ngumba ibara bombara di fe di foot pita ndetongo misali ya leo bangura ya leader politique ndetongo ga investissement biri na farmane abiri aparima teste muna wongwan abiri aparima teste muna wongwan mais na gambara Antonio abonya gri ya trugbeli bandedo mwina singe na trugbeli bandedo boyana na bede awi investi wongwan to foni ke na we wolfe won ajira wala la woni na nga fe kanama nga pabla président Alpha Condé mo ngura me wona Guinée Games ba Antonio Faride betangon non tiama o ravla eta aluntona sana bangura me to ma do na lo eta wa kolo Antonio sa muntamba 75 milliards so mumba fade ya una luna na birin propagande nara Antonio para investi la Guinée mulagara ha homme d'affaires na kobri moli investissement mumuti kada peut-être tantan ba raba document de kui na dunia yire birin Amerique be azo wonna be ne Donald Trump na ndaki donira muna ma yire birin naki o ma président fori ayamara New York as de Floride parce que na va Floride e gani mana justicien kono eta musigama Donald Trump kondira Donald Trump rabira e marabama foi ndeka business ko pade me marabira ma anakina parce que na Donald Trump mo lira bira wali c'est-à-dire américain famille bebe nanga hiliti Donald Trump ra nege wali anakina ba tan ko wona ka hili mo lina za wo mo ajoy ga matoma de business onai mais mi kasabi na kan ka hiliti ma Antonio matoma ano ne tamara blane bon mumbara mungine PMI récupérer kanere Antonio Guinée Games fan abala finde ta dira na wa on met ma règlement de compte brame représentant na Conakry Samo afamane agbesa de Rosa Farinye aga expliquer umbe atmosphère na di Conakry di Antonio Rafema una kula un jeune porte fait afema go
unamane inabira Antonio Suarez ferade umusali muse una musali muse masema na kui azoi nam sala ni fama Canada regime na amini matogonene iyo foi foi na kaumbe asera ni kanama de muira amana wundi fura abaraka da amona afa awdo muito wonya mataku sai bata kamara de sara nan kanamara bare fa ngasera su kana fi barera fi minima kunta gine ablaga yi di ma fa kunta donc wonna fala mo wonga kirinye be na re tout le matière wonna professeur Alpha Condé ini ra conseiller mrirasie mi firadi ira tantam fira ira tantam fira abana ibana minikaya mo yora imuno ko di mo study ana professeur Alpha Condé na agli il fait qu'il faut faire ton bar dogo tema ina Antonio ra candidature sende e famana la Guinée sanctionné de professeur Alpha Condé na agli ana he di ya to ileri ma code de popularité wala khuru awa funike fang yoko tir den nga fanna no me récupérer den nga yi football fe fatima goro lingra ina sende meni fang alimane mbara ya dunia ma yandi kata ibera mini fe yama ina fam mani ganse kana kine ha ana ka sangomba na sangonya ma mais toto fe bara kalambe sina élection ne kamura bari umbara commission d'enquête de FIFA la délégation ba kede la Guinée ya wongo kisa et mbara et bara Antonio Suarez félicité et bara félicité roi championnat ça finit champion et bara félicité na biring ina mato gi U15 dans ba bombodé wongo ya Antonio ra sabu na biring ya toto au stade homologué alu bore yama parmi les autres stades na rena dunia kungonya Afrique kungonya ina la Guinée stade na norme kui ana fe binya minira kina kema e ota hawumfalu unana nyaguma unana nga fe tukunsama unana nga fe boroma unana finima mugilamara unana na yagima umusa sai somara umabori na hakena lu umabori na mrimoli hakena kelu umabori umabogula le alea mana lintanga nisiga todo yele murakara mundo lida binya umuna fulkani binya umu menge binya umu kuntige binya na fe na ntuna umobogi bilen fe gambe umfalu se moli bili na wongo ime logo kamena uma sose barasa ido remama ido gemema remana buma mema yakulu amba na kinikini imwe na makinikini umabogi yama yangu professeur Alpha Condé bar umabogi da fili e professeur Alpha Condé ina falama na professeur Alpha Condé mu la Guinée kolo mais bar la Guinée kolo ala Guinée professeur Alpha Condé anu général la sel Condé nu na reno walma ani na birim bogi kanare to ni na biri da bilin kito te fone ke bate munana agbegbe na dure gbegbe na malange France ni na malange Angleterre e malange États-Unis e malange Canada na gbegbe na to na reno mafade e la Guinée na mini lonto ira fahamu gbegbe na ira e bara londi gbegbe na mfimbe a informatique krayama a sécurité krayama habitation krayama ina ham yo kolo na kan no mo bogi da siga de yarima na bili londi na mri na redo ra farma la Guinée ka gbegbe na nato wa sofi e rasa no fe ya mi de wo ya rek bile diaspora ifama professeur Alpha Condé ya rek bile diaspora ma na re bili na meni bili mbara la Guinée gérée nana bili la Guinée bile fe gambira alo cadre bete yo munana Antonio Fangape wa na Fangape tunza fe na wa yagi wa nimisa e wotan umbara bogi konkon Alpha Condé na ga gouvernement be rabel Antonio Suarez forward e na gi fe fin de politique radi parce que ha wuya sima muna na to dore na gura wa 22h ma dore na gura wa 22h ma na fina ko to fini na fina soko na ha jimboensa mu fana di rebebe boensa mu fana Antonio ba fana na kan ki na kan ku mai ku parce que bese on na Alpha Condé da bilingi yaki wotan da gouvernement ya Alpha Condé da bilingi asa fola tam professeur Alpha Condé yatma kan mu menge
atamma falama afe na kan dengima la Guinée quel fait a fotombu ha yede atamuna ribari kolo anu menge informe dunia ribon libirimbe mre na yila na re tuli benduma dogo tema media ina wongo yito onata ntuma na ba ile media veta na wunda ngiana radio ko bulara na television ko bulara na tui enzika bulara nara ita mafla ma peni ba imu radio ndekirin mara mema kaymu bas ko radio international la me États-Unis be karmu radio ndekirin mata na be mana wongo ube kama tanyin deta nana na re radio ra mema khibar na re dangima fe na re dangima iye khili ma ko yu conseil tan dunia bilin tampana iyira mu fema 52 conseil conseil fe hay pamulang azo right to amula lumara ekolo oma uya ma stock ba Alpha Condé nous RPG mege ekolo e kono kone Antonio Soarema parce que Antonio da soutenir Antonio Soarema na troisième mandat soutenir fait Ramadi Antonio na privé na wali nan créer fait entreprise privée na wali nan créer aga nyama amali amuna men troisième mandat pe Ramadi parce que nabara findebe khaymu troisième mandat supporter et fait kana et ça plan pas Condé nyam mumuna ana wa ma ba Condé place na wa pe Antonio Soareli ona kolo momotila menge un exemple tongoma momotila rafira bana kina nous faut des souma je na compte ça pas londe et mo information fa fama ana a khanute nana momotila nous faut des souma ana sera ministre tenye tant que amuda justement ona ko na fait tourner kana ka na misali vive musema menge des fois il a conseillé une FM et bara jalousie Antonio Soare compte et nous ça fait fallait ben ça voulait ma kundu ça fallait ben il y a le fallait d'oro PPMU il autorise pour la première fois Kasorina a initié financera 2001 ou 2002 yana pana PPE fera kono fait pote français na cobri soton e sentiment en dollar na nebringa en France yati inuna na bama la Guinée mu sette soma ki na andi luma na don rot mais en la Guinée ka tungo afa mbeti la Guinée o ma fala ma alhamdulillah cobri birinda la Guinée o ma fala alhamdulillah o ma fala alhamdulillah ben wa ara ya di wara ni be ara antu ko fe matode Guinée Games na Canada ina Guinée Games Canada alu pe America na Canada tombe fitande azoya una kolon di visa pe na tombe fitande la nya yati non so so na di visa pe complainte gbegbe na radio ireki mais je n'aurais pas visa appliqué en ligne. Et mon visa soto, et mes rapports soto, des fois il y a pas de technique là-bas. Mais rimuna ina rangelema et ma wade muna azo aba fin de conflit là de hamara application là-bas fait en ligne fait pas inara parce que ça permet iraso et puis arafe facilité nyamade kono awona to ali Côte d'Ivoire nara ina application naba en ligne ira passeport rafe na adirin fi et passeport délivré même ina tanere na ambassade wo sa tungo ma menene a visa et délivré ma wo mana na tane wo sa tungo ma ambassade na ne visa na wo passeport qui tout kono et bara ba ambassade mire yira na kolon au ma consul kamara kame ha dileri ma kolon tu wana hana kore ne ana kolon consul fe de ma dem momeni ne hawona famba ne yira Alpha Condé gouvernement bamanyamu inera ministère de l'intérieur nous ministère des affaires étrangères sa fa machine et do kono expertise muna mire be rana machine gérer apanyira on se fala mebe c'est kolon
miri expertise ino muna eraji application jerema e manga di visa fait le consulat ira ira mba ira le gbegbe toro to yi visa fera wallahi era no siga ina siga online e a cobri do money $81 na $1 na fingre extra e do money ya sama kwika na do money kine wa na do money wallahi la fuma au ngafa la Ibrahim Khalil Kababe aka nu fere fima raifima to de ba la gine kaba ro la gine tam fifi de mu ilang wongwani wallahi la fuma de ko mo wule nan pala be alba konde be de wule nan tum pala be alba konde be di conseil dunia na gam alba konde c'est mu nyara fe emene le bâtisseur abara diaba abara sendera ba aba mun lagine ka o sariye o lamma o gasa ba o sariye na kamali wa fla lagine ke be sariye mbira sariye na fora kono awutan singe mu bira sariye fora ona to ne mi nginde convoquer ma justice azoy lagine e fala musigama ayo musigama tumeri da aga nyelo ramuna menaki manda dare sa contraction da musiga ele musigama musigama ko ta sariya ya ta na gaman kha sariya ratme ina na ambi na ba fe ko musigama lagina musigama dede ana da ngandira bange barrabida una alba konde bi abangi na gan yura birak filimpe mane assanction man fatungo atam ministre compte ne na institution fi wona minde azoy wona minde haito womba maluti wonga de woma correspondant wonyan wontuli ava mrebe na fe dang fe di kona ki di ana ya ba nyama Allahu akbar unganu unyangerate unyangerate ba tambo tongo kuna kiribela kama benu unga wa into unga mansanyi ngebe sa ko safari unganu unyangerate tulumati fanye mumbaro ukabu mupama luti bainde auditoire famaya una kolontande be nara ifangapa igbe sa ko safari kono unganu unyangerate sinde muga correspondant tongo la min samu kuna kiribela ma fangapa sawasa eyo wallahi done nyamanya kusono lema bane dogo dongi dore munagolo mitai famadu nifi dore munagolo kwai nasu mago bilara kura mubangi sono aya ngani gili bonara aya wadege imonya nguruma ifimonya nguzumade Magore bangi siga tore nyamanyagu mabatagina siga tore nyamanyagu mbore gbegbe siga tore tabarikala na luti bende unga mansange maya ifanga figbe sa kwa safari unga lamin sa vraiment afa bo mpondo bo fe na reda nyefe kono una mane nyon so se gbegbe na di borfe rambira una kolo ma premier ministre fallait na huira minebe andende na borfe kui et sanctionner mané et puis mire manga fait raquette de ya titre foncier na mire et rembourser kono haito na fait musa gorima bangé barabira mire ba perdira domaine ira titre foncier ne kede ne ira mi yo mu kiraya yo mu soka emu mi kobri so mi keleng ali kobri putere ma so mi yoyi nabara allo Ismaël Obangura nam wonga kerenyi wonya wontuli la minsamu kamara radio 767 FM journaliste Korori ne revanche mu ila ba ma ombaroi
ribari so wonga kini wombaro ko kankan be fale khafa yi fe lenkene me ya wombe aha bangre barabra Conakry fe nana bu tame société Guinée Games nous lonagi nous tombolo bloc ni tagi ñu so sena drimbangi tema bori ya souri mre mo indemniseri ire muna fala na barabra aha lamin tamu assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibrahim shori bangura katrabi wonta tampa ma wonga ke wonta bure ba adon na tampa birin tuma cité basket international to tampa ba umbali birin la tampa ngabu wala masina kana umbali tampa kiyama ba mun tampa na be mara kui machenta mumba arame allo ayaba nyama be muse dangfe gibangara bra fi baraba mre ko wanye barabra alpha konda falne hawya yekui ay tanya makulu nari afalari gibe garabra manna ga masima nari wanye da brari isgama irana kanye yura gbile mai mangay do suyida ala ko irano la bangé to na yide barabra mrende ne debbe ma denda enen sene balodi soto bulu magre to ne me bali ma stop meni to meni bara lunaki monsieur Dangsa ya ba nyama be mo atu ma te kumfare alhamdulillah rabbil alamin allo na wa shego ba tiara fe vola tamba ma sa de mba na ma se de watu ma tikende tambe una ma se mane depuis président prochain fa ko ndam tindi mangere la gine 2010 tampan kui ma ina mato na bindi wala pe tampana la gine pour que tampana de ko ki va pas jouer amato mangashe na masana ana kamari na ngasha be employé la gine tampan akulu wonna mato ta wonna ara sha ande gurma ki fan ma brin banku min ndam ba maga ko brin tampan be ina mato le bangra brafi ina mato bangra brafi ban shamaya nam amagaudi mba ya banyama be amagaudi yaki amagaudi la bangra brafi na kan bangra brafi ku fe magaudi ina mato mrigade na ina kioshi tungo ina restaurant tungo ina sande ko fi tungo nama mani da hebrin na yire tampan ba alo da nan bi trabo da tampan namba pour kende na ile bale shona yin tampan ku ko na pi bangra brafi papa shona to na president position ko na bini mba kachobo na paron kachobo na mina la ma sai bangra brafi tamma kuru mba tamma kuru fe na nga ku mbira kuru ma sai ne ma sa kuru ba na gineka wonta mu daraki ko da bin da gonga nde tampan na kibala to ya bangra brafi atidi na sha la gineka fa to mi kinde na to ba bi ni wara la gine nde ba bi ni wara kam de ko ku to ba je lo garera ba ku je na ba be ina kelbe na cha di breka u na cha koya ina na kirkiri ma bangura to mi sa da kirkiri ma akuro mana ya kina wa yi mangasha na ngoni la mangasha la nguna na gine kaira mangasha mu la gine kaira da kai fa ga gine ya mama de fa ne ga ga alo di la minta malo di kaleta tife hotel bula fe alo kiana ga mangasha ina na ga ba ga ga kata ina mato mangasha bi na mangasha je da fa bo mo wan kula ran krema wan kula krema ga wa kiana ga wo kera ba al ko no ma nyama no wala de wa kiana ko bi mangasha fa na gina ka kororo ina mato wo pele na kaki karbe kina shwa na anu shara mu ko mu wuri kema toto ina ma horin da chama an wuri kema na ina gambi karbe international na anu shara wuri kema tegbe o mala kardan tegbe o mala kardan ke alo mal elo malbeki la ma tiwa 200,000 magayan ke wo a sare babe ina kelma uba biya nu ji category malari category malari ina ma horin ci wala wo plaque 1 million 800,000 lari nanu na sai ta mutarato to na birin bara ka ado wondira ko mbara fe lagi kai da tukana parce wala de na ne bara yende bara to mun mun wala gina kai fande to ina mato mama nga president polisa ko konde citoyen tampa musema khoringi citoyen tampa musema khoringi mo ya istokira mama nga president polisa ko konde amagora be na shautu bana bana mbara 1200 hectares 1500 hectares ala shautu da do male sibe de mukuru male magaye yo mukuru kasur ba gobe anan kasa na ina kasur gobe anan kasa fisha da nan bai gudu ga sabi sha kilometer ka sabi dan kula kuli na sai mutokin ya ila longolo laidi ina moto da bi ban gasa fa laidi na na saba tungu da gina ka babar ta laidi tungu laidi tamasa tungu suri anu sheni na bari na mari da gina ka bolo laidi nan tungu wa ya ga shi won ba ga ma ta
on va changer ça chira donc la première depuis le deuxième pas tout wari mo ba na kine ma be donc ya kuyi o man na wati ya ke ba gine gem trafe tola o mbira ko Antonio Soare avoir emploi na c'est parce que 15000 emplois indirect autant donc kuyi abar ma gine ngai fonto la gine o tan nan do fota o bunda ko ile mo tan le kela ga go mo ningi place la gine gem sponsorisé journaliste de na beto site na journaliste radio na beto soutien journée kuyi journée Antonio gine gem se le kile Jameson na na partenariat ina ga ipa moto fo keri ina tamba ampo na coach tampo mabarato to gura bin na ngi tele neki da am der maga bo ba kipa na mo dai na mare wa sembe tema ala ko na ma ga bo ko tampo no ma di de kana ta ga ke na mo dai be semba ma ina Antonio Matoto ba ka gine ko sembe sindi ina sis media tongo ina fi media tongo ina sad longa tongo ina ko tongo ba ko na am bi gatira briyeri na am bloga ka ina tu nabiri wonna ko ne bo shere rima manga jande ba wona wor kende wa bo rima o sande tu mama wona ni kana na wona tana wona mali ke parce que Antonio na ba na kine betu araba ko 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 sa ko nda ya to bula ku ga se li na mo do le December ma e bi fu mo bo rima ya be ku ne kama akoro na mo bo ri se de ya rima di bo sa ya rima Thank da mo ti ka ba ko do bi la idi ne jam spe aminata sinda amina biring alo lagi awa anena kande sere maba mbete mbeko ya sebore ko na ko e pemi na so to pemi na so pemi yeri mena na carrière ne be mo koronu e huma parere huma e singero ko ni na ndo ma ali ne kele marsoro kele maramba kele ma fi ende ko mo pemi ala ma ila di ma me ila di dan ko garanti e rato to ko na kui ina ablo banki ama tole ta afro ka ma mrebe irin bere na amuna ma dawo ke wolimba ma dawo ke woli na ra tu go la ga mira donc na bin ko ga ma shay president prochain fa konde alba kono no bebe wala ngi tu amara pe ma na mira ba balade ka so bu ko no ka so bu na falle be ana be so di bo bote alfa konde yan gama dinara wonna bir me ga da ha tele ko non no modele na mala ma attention ga e mo fa ko na mali de ga fa ba fi jone e ba to ina ma to ka ba na por fa gouvernement na tu ki bu mi ko na fa alfa ko ngumma e ba to donc ko na ne na alfa ko na be ki tu alfa ko ni ko mara ya no de fi la mi samu ya no de fi ala ko man ga wara kara ko alfa ko ne ha sali gine gam spray abra ba Antonio Soare ta ga fa ha de ga fa ko na gine ma to ma Alan Walimba. 15 000 personnes. 15 000 famille yeri na anakui. Famille mi yeri khakli 15 000 personnes. Famille yeri na 15 000 personnes famille. Yati agbo mba. Sotagi na wo yire bele. To ba to fini tatika wona sotagi bara bile. O bira ko sa bira tatika. Ne biri oye bira buge na fale na ga arabi ma 2013 2014 bana. Barabi. Le président prochain fa konde par la Guinée. La Guinée ka on na la Guinée ka ba alhamdulillah rabbil alamin ina to amuyera amuta fa ina mubal donc fa ina mukra fa ina ina to o fa na ga ka for kra kana na shelle mai a to mai na ili kui na kra na ko para bolen to amuta bar buzara agba benara ina to ina ma to kana na fa kaman jabi gadi Emile na travaux publics ana munse mumini yi sare to alona de pinda mumini to ayi sare alona kos ya ko brinda be kula na asiga ama ba hura ba ajo yake ndeto ngo ali mai wote tebe shi yake be ya kire akanga kanda ko yati wali yatebe ke wannan fara Mustafa na tempa ko Mustafa na cedangira ira to ina mato kana na fara wata mato to ila kama longo be mana matara ko ramba wannan to da dika ta da di sore yake mu yake yaji be kire da sha da ka bebe nan to ne mun dorma di iba da manga sai nan dorma tari yari ko yarto an ka fara nan dorma ta ko kire yana ko ka bar fa ha ya ko ma san ne yemuna ira to don ku ne bilin kuli la gire to kifani lakini kana contribute to kifani amuna gire kama gire bawa amuna gire kama kira faida amuna gire kama senta faida to ina sai to sai zai ra ta mu ko ure na
c'est rien à faire ça c'est une nara et là tu vas donc à additional il te demande et là donc le brin na langue na champagne mangebe ala gina te pe kana amula mahaba awongura mepe mba awongura mepe professeur Alpha Condé amede Lamin Sano ma ko kere nambe on a to kasori dangine assemblée nationale B anare amigi ngi nga bangira bila titre foncier ne comme président Montgomery il a mis rafira titre foncier là nie anafale ne d'abord est-ce que na fait bala ça à Warima kere on est dans na bangira non c'est moi ba ide akina ma et c'est ba ina ile ndema to comme ndema to sika na ndema ke batterie ala be do akui madam ke libala to mbaye nani oni mama kitachane yangu ne kibisema yaki kile bangesha bara hao na kindeba kibe eti do galera ina mo la fo nden na kabere agadi na bangita ba agadi ba fara nana adem ama madiye mponga na poka bara sapla ne gire aso de mo agare soro eba to to ba ke to manaki ndira ko kile ba fa be donc to bestina na sabile kineto ina moto et là, on a besoin de zone économique, zone économique, zone spéciale économique. Et même je vais dire, zone économique spéciale beauté. Mais là, c'est beauté tout. Beauté dit on, je vais dire fou. Alors on dit on a beauté. Mais beauté dit on a beauté qui est finali. Si les gens parlent, bon, si nous, on ne subit pas dans ce moment qui le terrain, subit la qui le terrain, ou ton gauche 60 000. Ou le kéma, ou le kéma, 60 000. Là, tout. Sini wako depuis sini wako bofa sini wako plateau na shari bofa ana woto makula e plateau sa e dum bende to ngona ardengi masiri kui ina to secrétaire na ina to bofa ne sini wako ni to secrétaire na bofa ina shi bofa to ali ma amu alamni kone mu kalkalfe lamin ta mu sabai kone mu kalkalfe a secrétaire na kunwara bofa bangura ikala bofa bo ndenge ko kama fana mba ndanga nguni shanta action to il est bon pour c'est tout et c'est là sur ma chef au moins ça va ça pour subara si on a des thèmes marché tout bon pas il y a la loi de na ko telbe boké et là to la minimum calculé ni mo na bangula na ko pe ko bar fi na yo para ma ko pa na ya mo mo to pa te wa pe wonga mba la dina professeur lakini population na bangi population brende na ko ndala si wera lakini député Antonio Radi problème Guinée James nous l'onagi tagi on a coulon nous sommes na nos institutions fringuées tagi l'herma atmosphère n'a dit qu'on a créé parce que dit 15 000 alors on tape 15 000 anun mrina re walfe na di kuna me ra jeune bara so e manifester fe na fema aha ino mi fondo bode atmosphère na di kuna créer Antonio ra num Guinée Games ra di conflict OK alors na bankama alors ma se ya na kia peto pala ba wa mbara no mar ine kono so kwela ba mrena so fonke na se wa wo kelpe mba mrena sa wo kebe intérêt na mo abi ngama na mbinga na kora kri na pini manifestation na ile kineda na mo da ba rato wala mangana na bruine na bruine rambi mba president bo yo ko na Antonio Koli mba na premier tabera era feiti ni rato to kubali dongo na mbele president bo yo ko na ba kinetara rato mba yibongo ngapena uyo muna lekina kineba mbona ma sempe president po chama konde be rama nam la nyine ba luti bisi nyine di bala kuli bisi donc bon bo isa de luti azoi alpha na tadam flama bina alpha konde ga huyi to kifai yati kari to muna namba ana bi Antonio Suarez ana Antonio Suarez Antonio mi
et autant c'est où bébé nanga fangi Alpha Condé mais ni wakati makifa ni re biru wempe Alpha Condé benaki Antonio Rafera Alpha Condé na mura fema ma albetana yati wa ma Alpha Condé place rong Mriyerto nangan baluma Guinée Games for la société Guinée Games for on ta ya maribali to kama la nini sanu nangan kala nara a jeune ba de boreto anu Guinée ji la Guinée tunguna ni birina e rafa nara na kuna Guinée Games daga birin fu ileri na daga yo muna ileri na e birin rafa na kuna ke manifestation na ba manifestation daga jondo na ba awulna lo wetulmatide akuye ba awulna ni tunga ta bire aso to han wul kemena gambu be million sulu be million mo ya na gambi berende ya nana fori ke gbegbe bara wini na to gbegbe ba sika futa na ma fini sabu da bara nde bara entrepreneur ra nde bara no findira badi ya tera to abara ni nde bara bangi sare ya tera na mu fala gambe na to ne kona kiri na to ne na dangine nya gori o mana fe nan tukun san fe o manga chômage ra bola gina o promotion chômage manga ba wol tariya ga chômage promotion o manga na ba pe amina ta ona mi se professeur la sime ona mi se o mu so ko la Guinée foni kebe la Guinée be e autant o mu se o la Guinée be ser fangi be mu gina ki e gina so la Guinée foni ke ga fe buma ha na fe tambaran konta filileo na fe baran kunsi baran gawu la Guinée ga fe kui logo gorofisa tobe bon salu fe logo wotana tombo tamba ikui nana bu ala wo family yon soso Guinée Games a so ka muzere fa faira awa beter be goroki e wota nya yeria nya fo na kambi wona yi fe kui o man fe nan fin di fe na ki allo barina ki logo bunye kolon manifestation interdire on a kolo Antonio Rafe la mine sa mo atanan palamana Alpha Condé ra huitu manifestation na ba malagi na ganyondo mun na ba unga mansanye tongwe pare beta serre rosa huma alkotu matin raso asode on a kolo kumbar kipa ira monsieur Sissoko Nabe et là Sissoko Mas Diallo Fanabe una mene bimbe ya salam alaikum biringa be sa rosa fadi masin alkutu masin raso asode ha kaba Philadelphia Fanabe nye biringa lagina fenara biringa agbe sa rosa fadi unga fala Alpha Condé be umbara exemple bebe tongo khebere Antonio Soarera awatanan naki o samin samu go meogo apeme na di region na rebirinku e bare mala e ga guru konakri e ga manifestation na ba manifestation na ga nyondo munu to sinde lara na ga ni ku yari ay sone amayaya monsieur Elas Sissoko assalamu alaikum. Assalamu alaikum monsieur Bangoura. Alaikum salam. Ibara umma Clément Ajoy Bangoura aussi. Yaki. Passez inaira. Mara umma correspond na ngura me aglina ne mo aglinya. Cham. Namin sa tanu. Abala ga wani bir masala falade kwa monsieur Bangoura. Engo me fa fa ene. Na me fe. Alo na fara wo dinya to ina tungo ina umwai tungo torobo ina nangasanyi muna ma wali kredi nangasanyi ya bruwi ndina na phone makula ya phone ndina sonfe yi chatma allo bon voilà Lamine Tamou doyen Dasoko rakato de Lamine Tamou il y a pas de problème ya tungo donc vous n'avez plus alors la Guinée Games fait donc vous n'avez plus depuis on est qui est et ça va bruit mais président là après le Filageli alors on va voir faire qui coron Romain Macho qui m'a fait que la Guinée Games fait pour parce que c'est vraiment Alpha Condé Antonio Manga Roma après Alpha Condé
akoro Yati. akoro tantuli gele mechi Yati. di ko binde bara mini e bara fala alba kono era ena antoro na wa place ko ina mato abansi entreprise ya parce que j'aime la ga ire ki so ke na kuna to ga shama angu ala gambi ba fa la gina shi ndende era to ina mato passport na antoro na ina Afrique ina mato ma ga representant na tarana ina mato Guinea Airlines ina mato ajo ete biri ina chama mato so ete de na ani ko ya are ba mu ra ma je umba are ba men ba action na are ba aba action na are ba to na biri ku ya unna kala ki ela wa manga ko mamo aba wa taki aba ba taki pa na transport gari banga ja maliki donc na wa no se fala ba ko na turi kidi di wa ma place na ngoma ko no se ba umbi ko mbana be pena ndanga ko ni ushipar be taki apa ba na anu bu tampil e ba to donc unna kala ma tiara ga e min nakala na ina ma to ka so mo na fe ku super be ba champion agbayama donc maintenant on a dans qui fait number gai na me rende alba ba fait comprendre avant comprendre machin na machin fait on a pour faire be Antonio Ruma favore mbete mbegoro nabi ngule nara ela to donc ba gun kalba ko na gundi bara comprendre ana me rende malanga mura fe ma parce que idon wara musha boke ala Abiasi, Ariani, Balamako, Lato, Barangani, Balamako, Balabali, Rato, Pachana, Ministry, Umbira, Ministry, Sunday, now I have a Villa, Villa Ranchi. It can't have a Limba, Mumuyatima. About something not Queen, one of my Bima, Alba Condana, Otavian. La mizamo alifuna kiraga masei nondi rafikira unatuna pena ngenge fria una kulunde findina nde gamre findina handicapé avira nde nana ibara ya gami bara bele kaya gine kasabi manna friato ha alfa konemanti gine gamis fanga pena ka tunsa funike mambara bandia na mamboma be filoka kuma game nun ture ne na mamboma agbegbe na nato alhamdulillah rabbil alamin na wulan toto ana wuli sen wul sagandi toto asigaza bele Guinea game aga change tante afa gbedi toto na ku nde fana na wolfe na ke ba ge karande nga tay mo brim balude umbara fria to fria na kan dengi fria ha to ne mana alhamdulillah rabbil alamin ne tamo mana pe mo li tangara ba fria sono no angula na na ba fini sendera Antonio Soleta ne ga ba gefande kono ana na ma chefenaki Antina vole le kambi ni mishina ali Antonio Soleta iyo na martino soirée tamma bilibara padi ngiri abalo pe ne gam tirato ya wonna ba mangabe wonna ga aga ba ba solo pe ko la Guinée Antonio na ba ya champion ba le Guinée mangama li sinana rato wonna ba ko na be ba Antonio na be modali ma ba kan na go ama ba ne mara na ko ke na pa ke na to wali munato ina na wolfe na wundi na ngwaje wolfe la mise kanu ekolo e baraji contrat nyong avril ne donc Guinea James Walke Aminata Silana a Guinea James Walke birina Lonagi na nga kontuma yakosi Lonagi na Walke James Walke sarefi ma ba anu aha ibara fala ya a Guinea James Walke Guinea James na prefecture yoku ebara amasin irafa nara lankona kri iram prestation ndiraba inomana SQD wombenu parce que nana na SQD nous téléphone ra coupé aha na manifestation na musema OK la manifestation pe akole pala kene akole manifestation ta rachema na service rachema na mamre ba bulu ba pe anje ba pe comprendre ma chaîne pe puis ara wule pe na na to ma gundi ataran gundi ba fala so na wa fe la tiba na parce que ababu nanto Kenya fe kana kamu ya fa kiama rato donc o mama ngia president pour chef ko na ngundi na tan jandela bari rato na tan sinaki na wanda na ka wa fa la Guinea James ana ntolo na kontma rato hawa ne ka ntolo na kontma et puis muso fala mara mate yundusi ke na rin tirira Amerika international wanga ba se ba wa fela wanga ba se wanga manje ba president pour chef ko ne bogi na fema
bon vraiment ama chama na bon idée na bon ira fama en bula créer wa bon idée be la sa manga tambini won mega na manga bini bo kara manga bini wale reisha na akoro na ta ali wa woro wondira ko gina kana to na ngula gina ka ko to bina nga ushu na nguli gina kana miskina na ngalipe na gina tu ira ta bo ma ina to de pas le reste fota mo fota ndese parayema wale kereana hasa wale la gina no angulo na la gina la gina mo meta je fota maka fota na fota ne baina to ngini na ba fe ada bi ma tenade ada bi wa ma tenade Mumbansa yeso na radio ku bara fara mo rabbi na wo ba tabe fota to ndo ci na musa fota wali muna donc na biri ku am sembe na mangebe alba kon dem ko afara me be I wona mo ra ya fara ba Antonio Guinea Games bara ina Guinea Games bara président pour chava konda Antonio tamaga ga ko ta na manga ado ha wona kama yi donc des Guinea Games namba masigade yo aga yi Guinea Games na kan fe na re me fe iki ha la min samu albarka Albarka la mutamo bara alfura gira ababin la kabir ina mato har kuntige na umma imame ina mato umma komedi umma tise lakini kabir ngunchi mto gine game sa wento fara wala lakini kabir bungu na mayo na parce que kwanto gine game sa na mfanga mkinde mato ina to wani ba na gine yende to ala gine game sa ba efen ndera ba mkinde be ali mo wonde tungo wala tungo yake mrede gem sa ba ne ba to donc na bilin ku na ko fe na gine gem sa ba fe mrira akoro woni na ngoro tifani mbada la misamu al fura ila di da puti ki ba ni ila bra riti mu fe pa la fe no okay ba ngana ila bra wo fe na magaki ke do ma ba wa na fala wule na ra to delu ma dimo wena fala fa preva kasho akon kasho ma chen na eta mu bangala ba te kolon ko na biri ule wena na umbira ko ra fa be bangala ba te kolon ra to la bangala ba te o wa fe na mre ba bangala wa sapla mais mu o mu de ma yeri mu ko ko bi wajile ngama wali ngam ba bangala ba te ku abi ba ti ngale kaba ko china ina ma to ala albarka na umara ura radio continent 7 FM kankan be fale wona kulu fanga khibari tima men wumbar ku khibari so lagne kayira won yan won tula tanam dinde garato lami tamun kamara in wali kiba wo man fa malude ire tire hala na gati umma lami tamun ura me Ismaël Leo Bangura doyen da suko Ibrahim Soro Kondi Canada belagama Man Diallo umbari bina Imam Kamara New York umbari bina wa mama sa Ablaya ba umbari bina wa mama sa kiba ya tantu ya wonga kirenyebe na ke bilu ko to wonna me fe dunia tu wonna ni biri wonna kolo ambassade na la Guinée ambassade na Washington affaire culturelle nyesha nena wonna me Habib Marwan New York belagama na wonna me Abdallah Baga foti ne biri tulitire wonna manga pode si Niger de belagama na muna wasu na kiba ana ga findire ya Guinée na kusina na muna ba uya ira mube Antonio Moli talufe wonyi wongana da yagi wongara ndimisa wonga fe tukumisa wonga fe ibolo ana amufa winsingi na bogibe ma gbin kambi na bogibe mrina amba welde la bifonike jerika balo fi demba fi balo gere menato ha le wona tambara konta kiva da bangena na braka nati mreba dudu ma mengeta lufe iku musalima iku mu wora tema ye ha ko kiva ko to ko pa ma kambi birina so je voulais na ba to yel fu pa kambi ana na ganta meriki alpha konde rameni wati makifa ha manifestation yura afinda Antonio Rafiraba afini migata Rafiraba engineer James fe na madin feki nige dime jeune makolo feki as manifestation lo ne wo alpha kondera kula fanga menge abada na lowe nige biri na pala fe wo ma so ma akiri Antonio Soarera amara bon enagam palari Antonio Soare muna règle kui really flawa menna inu ina mfima no muwa me ga ina mfiso no et puis ira ife réglementer on a contrat renouvelé he munaraba enara jife lulo na gira akolo l'autorité tambara kana la Guinée Aminata Silamu
ma et PME la sugune mbara na fala je to mi gibe na pe da sugune et na ga so lunagi e na lunagi balan et mouniatima et sen on va mi so ta do Antonio wa régler amiablement wa régler on est bon il y a pas de sorte de transition on va amendement de garaba et du contrat nous va lui gérer mais il y a moi ma pourcentage ou bien moi ma 50% nango na billing et na proposer Antonio Batimane azo on a kolontan de bema au mon les four a fini les four botara la Guinée finara manga wa ko wonga masai soko ila si soko masai na ila naba mama monsieur bango na ko na fa ine yo munamere no bi ngabo mara duma akulu mi do ko saka na dune yamane ma Londi na to, londi na, mena londi na mena yi. Anun kobri kanyi, anun kuntigi. Kana me do saka na yara bi nyamane ma, na nyamane mu fini mara. Sala sali dia mana na wi, ka mana na wi da. Lagina ga kana na kine. Amato tun emu me yo ma bere ma lagine. Fo kobri kanyi, mena ga garangi. Anun kuntigi. Ina amatu lagine ga pena na kine. Comme quand il famane awali so mege yira ko awali kri ena kay mabiri to be lonni la mege na barakaran abarakaran anon ni mege ma ina to mala lagine lonni na karam mege anyel masankri pat na sanyi lagine ina to mala lagine nan basse no atay jamana bodi diplôme na lumiri la ti de bilbil kayna nera mais ina to mala lagine ne ari ma ke tawona ne ki e karam mege to mala lagine anyel ma comfort na sanyi c'est à il y a un nom de la fille qui la doit être ce qu'on il a tout attiré Califura, il t'a n'embarqué des grandés à tout un milliard naïla, à tout gombi. On est dans la vie de moi. Notamment, il a tout mon way. Il n'a tout ton homme n'a not fait de reprendre ton homme n'a ni là. Mais naga ma chemma akulu mai yamane sunni kormana lagine na kine anu asaka ne nani ande toyage na go nyamane ma sunni ma lagine na blaga na ma c'est-à-dire yi kobri kan wombi da kulo lagine gouvernement mu wali crema c'est société kobri kan yi na wali crema les commerçants anu les hommes d'affaires ma alu Antonio soirée na kene jam wona no modele woni eta na adraka so mane ni bumma parce eta munama wali fide birima e misane mo madi me minima sama eta sa fama bama tiniji algérie raso iro parce wali na muna la Guinée nane kelma isga bama isga avanti maintenant on ministre allo Donald Trump janne allo Antonio Lusuado lugone allo Donald Trump to na Amerique be Donald Trump na ya wona keki ma ampula na hankeri may bogma be atama bodi donc anya bu makoti mais nan pulata nata américain ma ko manata madi fe kwa yati nyefu amu taxi nyefu candidat bila aga taxi revenir ma chemane atana mo atanker maraba mais namani amu bin mengera mais namani aga entreprise ma bala entreprise bala ne fonctionne pe aga walle aga société ni la big net tangene pa ira kelo free mais tongo ne walpena donc ibrato mais e ma tana mana ka taxi ma kenere e no na imposer la ma mais e mona ma hapi ne ko na kanadidi amerique mona ba donc ina na lampari Antonio Soari ba parce que comme attend ama yira so ku 3e mandat alpha ko ne 3e mandat fe kui donc on fera ko manya ko ina fala dina nge contre akulu eskamene sa mangere portalo o ma correspondant pour la kene ji mo me ko ma ji mo na support fe on kata on ga fi ko nakana aw e wonna men mais e mo na ankulu e mo Antonio Soari ga fi ko nakama kana be mais legina kene miskine ne na kona kri ne bali so ma tanga introduire pour la e na ga fi ko nakana ma parce que radio la même la Guinée radio là allo yo ya pour ma kene demba kan ni kam be men logo ko ni ba ta be men dépasse ma ana ko na so afama ava so ha Guinée yida mpate asa bere games
ana solo na ngeni apa fa ko bi so ade mbayira ata nda bon kende kolonto alhamdulillah rabbil alamin ndema ka inde alhamdulillah rabbil alamin ga fe bugu bar masara nde kade wolfi nane nde dego wolfi nane nde bir manane wini e kobri yara fa suto am fala ga agbo 800 millions mu ibara 50 millions mu ibara 700 millions mu ibara 80 millions nda nande kade mba gine na ndo na kade ne wini ne 40 et quelques millions dume nda na pe ma gere so esiga dume ma ya kule nyo mutam forema e ba ge nre li krarameni ne na resende e kobri sende e to va fe fala to na tu na dume le ri bila ko dume tana kobri so to amma sema e ba sa so imayo bumma soro real ga mayo barse ga mayo ina sende logo nta imayo ne na di o mu wala fe ga garandi simple garandi na naura o i kobri to ngo bindi le bi o ta mayo sende ano e gene loto ne me sende ki na o gene yira muna ga fe vérifier na bala na to nali nkolo mure bona na unyi na ngene riki wo tike so nde ida ndo wa tike masara ina na kai gele fala na enquête ba na kai to ndato ana bala effectivement na dume na ngene ri na ngene ri som na 40 et quelques millions muna ga tende ina ga imana na kobur man meta na dume ga kobur ton ana ga règlement akula yel so ne yida 500,000 francs ana so na friye yida 500,000 francs ne ngene 40 et quelques millions alhamdulillah rabbil alamin exemple ya joy ina amfala na ke na exemple gbegbe na la Guinée mais na fekere fala wobe Ousmane Kaba wa inde fala ge koro bura na karanga ne sit makwa anana a problème a dictateur na hambri na Afrique a opposition mu famille beradi ami c'est pas a problème kelma mindi ana problème kelma mouvement social yirina alors par exemple ce qui s'est passé Soudan natami fait tami sari tokoro Soudan ina keli nyama na keli président soudanais glima Omar Bashir nana ni ana tami sari na ngoro Soudan Burkina Faso c'était la même chose Blaise Compaoré opposition amu fa Alpha Condé mais yibu na mi belebele ne wale krema wo bele ne gafira nyama na mbere mo gafira ati ay ben exemple na biso manaki allo Ousmane Kaba na falali nana fa mba c'est-à-dire wali muna lagina kana wali muna ila be Antonio sana mutaki me wona mama yoto de wona okay wa mo yoto yile la mai na fi ana fi doin et puis le problème lagina kana ennemi kwa kamara lagina kana akwa bina so investir lagina ne kwa kamara na biri ndan kontor na ngameri e do nye yeria e dori mu problème ramaga fefe mukeli o makulo wa berena na bama amuna ba pe transparence kui awamre na gaming e muna khalma shinde anile na kanye yo muso meyira o tampa na biri na kelma gitemu ine e na ko ajoy na amfalage be correspond na amfalage leke Antonio Suarez na pake nana le problème na mena mais fonctionner na la Guinée voilà ajoy fonctionner na la Guinée mendi homme d'affaires man mera sanda mera ine to mane etat nani ne yire ne tana kwa bitongo e mutaxi ma kona crimen etat nani ne yire kona crimen pour que mune trambale ma justice ne musia ma justice be vanya buma mais Antonio na ma parce que na ta sabu muna be donc il y a trambali et ra kan justice donc dans nom Mas Diallo albarka Mas Diallo assalamu alaikum Mas Diallo ekolo la Guinée fait nara mutini ma le fo bot e bangi be sa afara ko mate ra so asude wallahi la Guinée fait ina fala muyama yati leo ora tour fait monter pour le militaire et contingent 7 pick-up na Antonio Roy yati yo a police ne regarde mani tungo fena 7 pick-up kanina yo jane na fala jane ok donc na fende na fala donc na famille c'est kene maiki amun tantere na mayo
comment te renamo feu yi fe na ra ki remi kata e Antonio depuis mané la Guinée et depuis allo c'est yam allo ya mu fendi fera la Guinée on a fait que palo bara non di kala de parce que naram fanyan tan compte flere mari naram barkire sou pendant 40 ans igere sofe ira ifi modèle ina na handa ba fe ki ra gire na itanya safa iyan dangal na re na raba fe na re gire fe idan ina yamu na ya traba ita raba na handa ngine na tanya compte flere ba c'est que ina ma compte mu fan itan barafa compte yamu na handa nyam ayamu su sa handa ba de to ita fa na handa ba fe mais dans le domaine social, tu ne peux pas égaler Antonio à quelqu'un d'autre. En Guinée. Je ne dis pas ailleurs. Je parle de la Guinée. Mais je n'ai pas fait même à la radio. Amaka Ikolonto, Amaka Ikolontina. Akobe Tongasu, Nakaï, Afala Wamale. Yo, Kerena Mara, Mrier en Tunisie, Mrier en Maroc, Mrier en France, à Dandande. Akiri? Akiri fait un marabama. C'est que il a Guinée rapide pour la Kyoki. Amakinikini autant. Wallah, Amakinikini. C'est la Guinée. Un barapalou, Mriya Mufanoma, ou un dépêche Yimange compte. Et n'a pas la signature et ne rien pas fait qui connaîtrait. Il prisonnier alors qu'il ramène et papier n'a représenté fait. Non, à la tagi. Et à maintenant, franchement, non, à la tagi. Pinara baji temu e pinara na professeur na ampanya mbar giremaso nya tongo na ni nunde ni fi garaba na temu na ampanya na fa na fa pe onta en luma ina fi sali ama gawo ama ina la Guinée rapé fala lu kala tagi parfois na non na connecté afeni connecté wa yene re même na ay bo na chauffement onta pa do to onta en bleu fe ramdina fi ko mus ga fe yare fifema mo gene re do re ma yangu ne tamu kirmana ko ndia ma yaw taw tire fa mala Guinée mu yoma ma yaw an fama wati na an farma le na le ni ron de dore ke kinu ala tagi ama gawo don na ra mo na pala fi ube ko merci na je suis à l'écoute bangé na tan na bra fi go ba ji visa fi fa consulat ama gawo awere na écoute ve na ba na le na gamba awayri albarka ma Diallo unga kabato ngo Philadelphie bilinga gbesa wa safari dulu nga dosumu ibalam unamane umuno Aminata Sillama sodeto parce que una kulum professeur Alpha Condé bara tebili ifema Antonio Soare afema era penya don kifany era penya don kifany amwa ma problème yo rom ma la Guinée yerma manifestation nere masuru musumu fena ki na kolon allo sisoko na falari a fait no madame de togone elima mukele parti politique kama parti politique mi gama etato mi wulu mi wulu inu fu anu suli ka dépense khiri mi na ganna wota fala mo ga be na ona isa matu ona isa ma unga adonga na yo magina mamba. Alors, je suis Philadelphia, salam alaikum. D'accord, salam alaikum. Moi, maintenant, que l'on fait. Et si vous n'avez pas beaucoup de justice. Hein? Moi, ma que l'on fait, et si vous n'avez pas bien convoqué, et ma sourde, et ra contrat nandange, et ra entreprise ra biling etama. Et ma sourde, nous avons sorti na entreprise nous Guinée James nous l'onagitagi. Nous avons sourde. Non, on a pas fait na Donald Trump tobe, amutax fima, fait bombora, mais l'or kering Donald Trump et moudi mara entreprise là. Et katamana ratak tamfi. Quand on mara entreprise abiramade ou bien voilà mumbara abeyi, mumbara diraba parce que colonie wulu na wali mana entreprise qui. Mais la Guinée tant avait nam et ambara Guinée James bayi, abara fa état racontement, ne fa walfe lonagi nambe sono. Ah monsieur Kaba. Rabana made Ebarato, nous nous taillons, nous taxifima, et Ibaratak fraude rabat à nous colons, et il s'agit mané avec intérêt. On doit te charger à nous intérêt.
mais ya ko na fala ma logo birimbe like ne ka manje mara like ne ka mufang on biringa famille na kui like ne ka na like ne kana pe nga duwa ura ba like ne benan ko to fil nan ma nga ba mamiginde na bi ana ga dine jirine ça fait 3 ans passé ara dine na ga be e birin nan fara makerina e fari un moyen muso eta ki moi maka ingili fala fi nga ba mali kana khilak nebe mali ya fala mane muga mali ba e mali commenter manen nga duwa ura ba lakini lamma kiana parce umbiri kana kan tene ma ya ma asogona ya ma ne kobri fima mu male ni fa mission bi munda na rasuma lakini famille nara muga famille na kana fi parce que biri nga mu dedi entouré alpha condera biri ngi mu yili falama nga duwa ura ba lakini kama yari kiana ga ntan démocratie ko lo ngi na gama kombi mara ya nginga kombi nusiga lakini nsiga mena militaire bébé nsiga ne ambassade de la France naka $100 valeur tima ngi ti khitande naka songora ti meni après la sécurité na mini et naka e notre Togo maintenant je vais parler à l'ambassadeur ou le consul après naska affaires étrangères après naska ministre de TP et travaux publics en ce moment c'était Bilabouji qui était là-bas et naka amunana jineli naka ngeli Togo naka mfari kiraye birin kanari ona na se walibe na ngili sabana ajene kaba na mvar na en tant qu'un citoyen na sika gouverneur ya fang biye minife ora de otana la ora ta senten kam yati e ota menaraba par mois ou bien par jour il y aura un changement il y a même bon citoyen il y a ça donc Facebook ma imrenga kombi imre ba kombi na lu anta lo on defang ne bara fa yogira na ra auto kopui ara guru numare leri na fa na mon frère. Tu trouves ça, et c'est dit, fait dans la galang. Mon magine, nous, mon gars, nous, mon taré, nan dorbi. Mon gars, c'est qu'il m'a béné. Il t'a mouillé, yoto, faut que, yoga ça, de faux makiti. Atayati n'a cassé, tout, ça, kofu. Habin na sensibilisation là-bas, la Guinée. On va un boring gars comme du feu, on va comme du feu. On brille une famille, on barre 50 ans de voisins, là-bas. Il y a une démocratie, un modèle nara. Alpha Kerim Marade, l'entourage, tous les Guinéens, mon tante, mon oncle, mon soeur, mon beau-frère, mon cousin, nana, la Guinée Canapé. Quelqu'un qui a fait 50 ans en aventure, à ton tiré, à Naramou la Guinée Koulagouda, mais n'est d'or la Guinée, et ramré d'orna, et la famille d'orna, et Moutamouska, il faut y faire ou bien mission. Et autant là, Taras Gayari Banambra 50 il est sorti à l'âge de 20 ans. Il est rentré à Tanagan Nabafout, à Munaraba la Guinée. Autant là, qui dit la Guinée Maba Banakaï. Parce que lui, il a plus de 20 ans là-bas, il a 30 ans. Il n'a plus de sentiments de là-bas. Et tant qu'il d'orna, il a Mamadi d'orna, il a Guinée, il a famille d'orna, il a cousin d'orna. Il n'a voulu ton goffé. Avant de me dire, boy, il faut un an, il a voulu. Pennsylvania Reading, étage d'antan. Reading na prison B, parce que comme il a hacké ne tout manaki, il a drogue problème, son papa a payé $20,000 bakin. Ça c'est salaire de combien de fonctionnaires? Fonctionnaires il y a du salaire naki. La Guinée. Na hacké na minimum buma. On a Allah qui est ready. Muntananga na ministre ya na directeur naki na chef de cabinet naki na police chef naki na commissaire naki na armée na la Guinée Canapé parce que état ko alpha 50 ans na ba aventure o état la Guinée ko na alpha na biorida irato kini mema e bir mbara foti taraba autant va que mission be ne bara fa karambe o mo hôpital et tourbi o ma fala ma galu comme foteta Ghana nous kanari la Guinée mais Ghana matoto Orleans tofa anara sibasman naba bore amato ira président na la France président be on va ba kula matife o woli so na lui rasara ga memera ntanan la Afrique nan la raf dinya mege ki kobri en 30 ans passé 40 ans passé al fura wamen wakatima ina mato divida fefa Guinée na farma ma consulé na farma visa fi khorogi ina amri gaska internet ma online et application na ba mena application na ba e mo gor mana ina kobri sa adum mana big mo visa to ima mo ga kobri fanna aha ini mo mi topa de barna mon frère France
France ambassade na yi folomeni ntan calcul de là-bas 600 personnes rentrent ou de 300 personnes ne sont semaine et visa sur militaire ira et la dépense brim bamba la gneke na ngumba $100 ça fait $10,000 par mois et na sotoma et visa sur mamiri là moga cadre d'or Allemagne ambassade na kidi pit marabama kay mu visa sur meira Amérique ba soda kuya France nyang nam ko bi na afoloy $100 ça c'est trop la gneka ha soto kuma 1 million francs guinéens et non Oma minimire mara di oma mrena afarma be ni wa maso pende na ni wa so ko visa tungo ok kedi na negeira fote ra kedi na negeira anta siga la gina ambassade na loye ali tishi balare ma furugu mamma fala de balare ma furugu na anamune ra toilette qui nous sera ma passeport renouvelé na carte séjour carte consulaire $30 ba na fi nisika toilette no la gne drapeau na kori men naki konga drapeau mi ya nga subida na bara foro ya ma to ma faira na o mu drapeau ma sara ma kai na to to ma na ka ni be na ka tushi mu na ga toilette bala kerbala ya zani no ni New York da ne no nta drapeau sara ma di sako na men ni sako na men na consul adunkedi ramaraki adunkedi direct ya tanara atana mini na loge na mon frère na nda ya mfulane na mfa wa makedi tupe ma americain gina na biri nya yele ne na ji drapeau nya muto ma na nu na distance mbiri nga drapeau to ma fola gina keri $30 fa mu na mna stode o drapeau gina dinde na be saudatu na drapeau ya lama peut nande ya lama sa so yira e kana rek tan na ko kamen kababa na laidi tongo Alpha Condé da drapeau kirin sara matina aga sona fi wo ambassade ma yana drapeau nord tamba akara foro anya ma couleur tuma kaba una mana kababa albarka sako baba bumende sako abara bumende sako una vraiment Alpha Condé wonne vendende vraiment iyo mana na fi ma drapeau no nta gani mardi na ina ma fura isa gbete sa parce que na fala na ko lenu na gani mardi yandi ini na oni ini drapeau so me ira a film raba ira za unga sa Facebook ma alkotu unga nyamara kolo que monsieur Kababa la drapeau fi la Guinée ambassade ma parce que drapeau na nu nord trop alkotu unga nyamara kolo ina matuma monsieur Kababa albarka temu ibara wonso na ko radio temu inana mirela mira wonwira me Facebook YouTube fama onga la min konde rebu afanga be sa ro sa fadi masera so sode alkoto onga to sumui dambe umman nara mane imam kamara tamuna ali mato umman nara mane be samedi lo umma débat politique o muno ne fade Aminata Silara que ina Alpha Condé bara kuira mini Alpha Condé bara kuira mini c'est que au moment signé bara soit soudé et mradorenu Antonio Rabangi pala et rabba besengon non tiama la Guinée na ganna et rabba kanafi nanam falama Alpha Condé be anu arabilinye 52 conseillers ne rebina fema début muno ma fin des conseillers te na mu famba hatana ma mutiruma tima conseiller ba na mane era an era la sekirima tout Antonio nom jam dire kan migi 15000 personnes azo mi rudi na bo 15000 personnes go di Alpha Condé Lamine Washington assalamu alaikum. Walaikum salam, salam alaikum Bangura. Umna atam fekere nan fala fetu wona fala na khoro umman na atam fekere nan fala fe bangi be sa rosa fadi na tombu saranye wona ko tombu singe bangi rabira ne untara kaso da na fala Alpha Condé mu informer abiringa fara kedira ira mi de dommage kon Lamine Condé haito ali bata kering kaso nyambara feda ay grand yaki mira borida mira terena akul ete mane guru mai makul
Afrique d'Antonio Soare, alors on a il a compromis fait. Al-Koutoum, Antonio Soare, non, ma continuer de canere. Il va mener un roman, il a article mato contrat qui n'a rien billing arrangement. Al-Koutoum, il a fini gagnant. On a fini de ressourcer la même. Mumbara na Alpha Konde bara kuira mini ra fait dans. Aha, ita museto on a couru. Il faudra regarder nous on a tous mouillé balang. Visa. Mbara marebu. Nam. Mbara marebu. Bangla brake. Umbiri nerem dengan kan nambiri hinama agbana birina emu mereke puri kalamana kire hali halana ke puri abanda tin bangera ati etara borima ena meta ubirina donc ena mo la bama Sariye enama constitution anakui amibara bangati itara borima ya fala manabe e bangati na ki be mara mena ko ibara bangati muno wa badi ne ku ba muwa kana mugira wa sariya na a muhammadu ira suwa kui apa ungala nkobrin paima moa ya kobra bidema nakina mais emmi ya bangi kala mana kire makana eta bo donc nan la baga mu fang fo irami ya kobra suira maintenant afriande wona Antonio ati wona palane mobile manabi masono ere boretu Antonio mutaxiri amu konta respecté c'est-à-dire nare awa matu ou pénalité sama aranati ou continue donc il m'a fait quand il y a contrat quand même parce que ma canapé a m'a fait de respecter non donc nous avons comme so albarka awaide ikonde albarka boy wonana stor nyama betu wazo bangura mbara umatu matin wal umana lamma be sande gbe manye tulmate ra kulu to dimanche 15h na ranye azo 15h tambali won fanara lamma ne tande mo wonga fa wongo ra fe fala la Guinée fam minima ni on soso yanere la Guinée de fa fala ma kana alhamdulillah aha mate donc azo mumba ubiri no walisa albarka umara wonga ke bin tantu na rebile wonna mefe katarabi wo maklima karabatali ma wonyanu wontuli lamin samu radio 7 FM sumuni kankan be pale umara wonna masa kifa era doyen dan suko umare no walsa umara man jallo rebu imam kamara umare bin no walsa kifa era big barwan nana bronze belama New York umara rebu manga fode sise nigerze na wonna mefe tantu ne bin na langi be présidente onakolo baskot orayo madame Naite ana Conakry wati bikedi buma umara kwa mama kifaira vice président na be arabi monsieur Karim umara rabu kifaira umara bin tantu kifaira Abdallah Baga fote tantu ne birina langi be na birina wonna me be dunia tungo nani biriba so konde Canada umara birina wasa kifaira kelpe la Guinée yede ha potombuni tantu ne birina langi be unga kirenye umabori alaga umini luntoira ala umbre wonwa yiri nyamana mine alaga balfeso na umbe ala umbre wonwa yiri nanara wa salam FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son? Africa, ça vient de